Yeah, sure, we can. Sige. We can ride that kay Maragkapag. Yeah. 5 rang bayad, guys. Mapapicture na si Gab-Gab da sa Rainforest Cafe. Mapicture ka sa Rainforest, Gab. Ah, yeah daw, yeah. Diba? Kaya mo ulit tao. Stand there and then I'll picture you. You smile dayon, okay? Smile dayon, ha? Kaya naarabay ko ano, tiger ba na? Unsa ba na siya? Lion, tiger. Ayun na, dili na ka. Dili na. Dili na. Dool gana siya mo dool, padula. Mapapicture lagi daw siya. Oh, shush. Masulot na diha. Up, stop. Lagi na i-bike bam. Lagi. Ana, raka. Sige na. Stand up na. Sige, picture. Ana, usa. Bam, dali ta ba mo kay naingalan. 1, 2, 3, smile. Go. Smile. Picture ta dali. Diri ta kitang 5. Uy, ay patakan kita. Gab. Picture ta bam, picture ta bam. Basa-basa. Rainforest. Yeah, rainforest. Uy, alay na dire. Mato ka sa sulod. Hawid lang ita kay baliksan ka kay naikuan on ay na nya na. Nya na kay naapay ka na apply da ka sa sulod, ha? Tara let's go. My best friend. Sunod. Sunod, ma'am. Ay, wala, dili man. Namin sa rainforest. Ang bata, oh. Yes. Oh, shush. Gato. Ayaw di agad. What's in there? Ang kusugig hangin. Would you like that, Mick? Come in with... Nge. Dili ko, mahadlo ko, be. I'll pay you. Would you like? Yeah? Dati na kami lang crush di ba di ate? Tara. Tara, Miss. Pwede ni ka adi ba di Ay, card na lang. Tara, Miss. Hello. Ano daw? Cover your ears. Cover your ears. Okay na? Select item. Cover your ears. Sada na diha. Cover your ears. Cover. Bam, cover your ears. Cover. Cover your ears. Good. Cover your ears. Cover. Hold your glasses. Siya gaya ni mga undang oy. Alam kita sa bot. Okay lang? Okay na. Alina, done na. Careful. Hinay lang. Are you good? Okay, close it. Here. Bam. Shh, Bam.
Make. Ha? Ang sama? Okay ra ka? You're good? You're okay? Nara sa dito siya. May mga fish dito o dagat. Tara, let's go. Let's go. Kaya dito man sila sa kuwan. Kung may bayad. Come here guys. Let's watch the funny fish here. Come on this way. Fishes. Hello, snake. Just like snakes. Hello, snake. The alligator. Put it back din ha. Kaya makasarata. Ay, ulo rin ay face, bro. Dali, bro. My face. What's that? Elephant. Good job. Okay, put it back here. Kaya masuko ang owner. Butang diha. You want that? Put it back na. Put it back. Barato na kayo. What's so for 15.99? Pero walo ka buok yung pilion. Ayaw na. Ayan na, pawiri sa... Let me hold. Tara, iputang si elephant. Where did you get that? Okay. Where did you get that? Nga naman ta elephant dito sa 8 house. for $15. Nga naman ta elephant sa house. What do you think? Ganahan ka? Yeah, elephant. That's elephant. Hello, let's go. Let's find another elephant in the other store. Come on, put it back today. Let's find another elephant in the other store, no? Yan ang ibalik. Oh, wow. Very good mo kayo, oy. Uy! Snake! There's a big snake right there, bro. Buti kayo na big snake sa ibaba bantay. Oh, tara! Tara! O siya kakita bang? Gab! Gab. Gab! Big snake, oh! Oh my God. That's a big snake. Balik ito diri para dito. Kunya na nagbalik. Make, oh! Hadlok ka? Ay, nahadlok ka isa. Isa. Hadlok man gina isa. Yeah, big butterfly. Nasa press wheel lagi din. Oh, come on. Later na. Balik ka na pa diri. Ingon si mama. Yan na. Uy, nain, magpaakan dyan na ito, ano? Paakan mo, kaya ko kahinsay ko. Ang saman? Bags? How many bags would you like? Yeah, ano ba't bitay ta? Pilot na lang siya. Pero di na mabalik niya. Sige, go. 1 bag. Ayan, ilog yun. Just pick any color you like. Wala niya. Just on this side, ma'am, because she's looking for ang stone. Naghana, kaya paburutan ka kayo na. 1 bag, paburuta. Ay, color. Sige. Purple. Ay, Careful. It looks like that. Up. What do you mean? Boy, isa lang. Usara kay... Ani kuya, wag niyo kuya. Pwede na yung gamitan na yung Look at this one. Ikaw rin pili, ano yung ganahan? Nagwa pa siya giha, mami. Ooh, wow. Itagsain na lang guro na sila Ayaw kay rati, para ayaw di rati. mag-away. Ayaw ra, iulit ka nato na. Ano this?
New Jersey rainforest. Marble. How about this one, kuya? No? Oh, sige, ikaw pili. Ah, you got marble. Ikip dayo na ha. Huwag gini siya kay mahilig siya mga bato nga mga How about this? This. ulit tahon niya. Nice na. Yeah, marble. Lisa ron nakapalit kayo. Mabalik pa kapag ito. How about this? Dali ag pick guys. Kay manglakaw pa ta. Kanang usa ka gamay. Ay na natin. Luwi kasi gagawin. Pwede man siguro buwan. Buwan to. Check-in naman sa hotel, no? Murag. Di balik ka tagdiri niya dito Pwede, sa kaingin. oo. Para makapahuwi Yeah, ka tanin. wala, Kisa mula at tanin. Balik ko taon niya. Maong yun. Sure. Makahuwi na lang dito. Buwan pa ta sa atong car. Tira. Maong. Enough na. Di na masulod. Enough na. One bag ra. Buwan na lang. Ito na ng batuha. Atong Lakaw na. Ay, yeah. Punasa na yan. Oh. Ako namin kay para makapit Kanira, kanira ya. Apili na lang. Iya, pilih. Ikaw pilih. Karena nindot ya. Tidak si mami hold. Apili siya. Oh. Sige, sige. Isunod na yan. Ah, lagi. Ikaw lagi. You pick, ma'am. You pick. Sige. Oh, what else would you like? Ipaana siya, mami. You want Lo, this kana kuya one? kay kuan na. Oh, kana. Doon ya pud tao na. An biya pud. Naning kamot ba siya? Yan na, mami. Oh. Ana, ina lang ang color kuya, kani kuya. Kanina pa rin siya. Oh, inani pa. How about this one? You like this? Kapilian siya kuya. Okay. Okay, enough na. Puno na? Saka pud ano ka nato ni. Wala karios sayang gold. Dali alika. Pag hinay mo, mapaakan mo sa kuwan, ha? Snake. Sa snake. Bantay na og ka nang nangawat. Wala, na-stuck ka sila dito sa rainforest. Bam, nilupad na ang butterfly ba mo? Look at the butterfly, Bam. Nag-fly na ang butterfly. Wow. Dana ni, puno na. Dan. Okay na, go pay na ka. Go na. Nakaw, go. Go pay. Terus sa kuya. Go pay, gab. Kuya, terus ka kuya. Laki. 9 plus 9. Yan, 9.99. That's almost 10 naman. 10 plus 10 pila. Okay, lakaw. Kasi man sila upol. Ang plano, nandun ko niyo, magkuhan sa daw, dili. Hoy, put the bubble in your mouth. Guys, this is New Jersey, Atlantic City, August 3rd, 2025. The bubbles? Okay, B. Di ba siya makig-uli? Di siya daw tamo uli. We're going home. Are we going home? We're not going home. So where are we going? Where are we going? We're going to the zoo. To the zoo or to the How beach? about the beach? We're going to the zoo. Zoo, gyud ay? You go to the zoo and we will go to the beach. That is a small zoo. Nalibog na siya. And they're going to beat you.
Oh, beach zoo. Big zoo. Abi kong beach zoo. Beach 2. Beach zoo, ah. Zoo, kayo si Tito. 2. Where do you wanna go? On the beach. Ah, big zoo. Nana ba siya? This building is so big. Ana ba siya? Pagawas na to sa parking. Nakamaopon. Abian kay Kagab. Uy, kulba pag color yung mabalay mo siya na yellow. Karaan man eh, pareho na lang yan sa gasta. Umaor sa steam. Under the sea. Under the sea. Are you good? Yeah. You're okay? How do you like it, Gab? What is that? What? What's that? Which one? We're What's going that? to the zoo. We're going to the zoo. How We're about going to this? the zoo. We're going home. We're not going home. I see the horse. Just I see. You don't want to go home? Going home. We're not going Because home. it's getting dark, we're going home. We're not going home. Do you like to sleep in the hotel? In the big building? We're not going home. Go past this light and We're then not the going next one. home. Turn left. Okay. Would you like to sleep in the hotel? Kung mga classmate mo siya, nandari sa kilid mo. I sleep in the zoo. Okay, B. You want to live in the zoo? Yeah. Oh, Bye-bye. wow, Go. Look! Paano na Beach Friend. and casino mo guli siya. Friend. Ninmong nindot siya kay na beach and casinos. Fresh mommy. Unlike sa Las Vegas Labs nga kuan. Cross wala gid siya beach. We're not going home. We're not going home. Do you love it here? Yeah. We're not going home. Okay. We're not going home. Okay, B. Why? Why you don't want to go home? Man daghanap po airplane. Isa man ang may aeroplano. Unsa man siya? Sa pangan, ha? Ha? Red balls. Asa man sila? Ang problema asa sila? Basen. Nindot di ako na i-beach na po. Asa man sila? Tawagin lang, Bam. We're mobile. We're on the go. It is, yeah. Yes or no? Ha? Asa na? Dula-dula. Yeah. Asa itong kan-on? Asa inyong kuan? Asa inyong trip? Asa inyong tripping? Na Asian. Whatever. Rice balls. Pwede na to? Pero nasulod sa balis. Marag one of the kananan sa sulod ba? Tara. Asian. Oh, nalagay ni ko ano. Ano dapat yun eh? Tabangan na to sila ba?
Mitch, ako mga classmate na Mitch, oh. Uy, maong. Bali na pati diri New Jersey. Magdaghan na yung jobs diri, kadaghan na. Sadaghang gurang. Trabaho na to. Sadaghang tigulang. Nursing home na padulong. Picturean na tayo dito. Ano ba yan po? Wala, mato siya dito sulod. Oh, daghan man gining mata mo diri nga. Batang gamay. Ay, ako kabalo asa si Boyong may nakabalo. Gutom na ka? Ano naman na? What do you want? Inahan siya manigo. Ah, Very cold na kaayo. after we eat pa, sa luma na sa kajut. Mato, matagpuan. Swimming pool na lang. Ah, pwede swimming pool. Taman. Taman. Swimming pool, okay? 10 o'clock. Ano, hindi ito di ari, oh? Macau Beach. Hindi yung tanawa ang daludod siya. Ano siya siya? Oh, maayuhan naman. Ano yung puso ko? Kaya mga artista gid ni Mitch. Gab, ani Gab. Oh, wow ni Ana, Gab. oh, Gab, Gab, wow ni oh. Yeah. Ana dayon. Very nice kayo, oh. Oh, tama mi, tama mi. Okay. Wear your eyeglass. Wear eyeglass po, na. Uy, ginoo. Yep. Aap na, wala man tala. Tara, Alberto, let's go. Kaon sa ta. Gutom og pusing. You're hungry na? Oh, we have to eat na good. Yeah. Let's find food. Let's find food na. Naaram mo ka ng murag mga burgers. Kadi ha oh. Oh, tara. Guys, New Jersey. Huy, mura gid siya Little Las Vegas. As in, like, na po ingani te. dili nga ning boardwalk sa Las Vegas. Pero na ingani po. Dalan, oh, tibok ani tanan building both sides and lakaw-lakaw kabisig sa tanan building gyud, daghan pa kay building. But then masindot ganahan ko diri kay walay dito walay dagat. Super hot. Masyado diri okay na Joy Beach. Pero mo lang lagi pag Mitch kay basta basta na casino sa hotels. Dagan pa kay mga inana ba? Tara, let's go. Sa Caesars mandaan ni David. Ah, puno mo sila, oh. Asa man to sila? Ha? Wala may na chicken wings. Asa man sila? Asa sila? Di ba ko kita glayo? Ato ang pa sa unahan. Oh, hindi ka puro di ang kanan diyan. Ha?
Makapalit ko direct t-shirt. Oh, Kumutak. Daddy. we're trying to find them. Asa sila? Wala dyan kita. Sa tubangan. Smoke and vape. O, ano ka pa dito? Ha? Smoke and vape. Massage. Ayaw ba? Mga beach pan. Oh, beach. Supplies. Ano naman to sila? Pindot kay Mitch. Kaya daghan kayong beach, Mitch. Pero gid madto sa lang lugar kay magkabalo tabang sa na. Aray bilat dito ay. Tapos na sa unang sila. Yeah. Asan? Kamo, okay ra gyud. Layo dili. Ilang ka block? 10 minutes. Ano lagi po? 10 minutes walk. Duha ka block ba? Walk up lang. Kaya? Ano yung problema yun? Ay, marag layo na ng 2 blocks love. 0.5. Tara oh. Ano Wala, yung may ano line. ko, Oh, ano? may line ka na nandari. Kunay ka Hotdog, na. oh. Kamu, okay problema. Or masugod na itong sa Baileys. Ayaw ra to eh. Gamay ra bitaw ta. Sige, Kanang gamay. bata, di bitaw po na mga on. Kaon naman na sila ganun. Then, ang sulod sa Baileys, naran po na yung mga burger or something. Dito na. Naga dito sa to ang kuan. Sige, pang gutom na internet ng mga bata. At naman sa beach. Beach na po do. Ulo din. Wala naman kayo ni Dire. Ha? Wala na kayo dito sa unahan. Dili dito mato sa kuan diha. Sa? Ganam. Nakon sa man ta dito pa? Namo koy kuan diha to may breastfeed. Ino mo lang dito. Layo na kay Love. Tingnan ba na siya nga di taganan magsigig lakaw. Kung ganahan ako nga mo sakay ta atong sakinan, kung ganahan ta mo laag, tag-5 raman to. Where? Where are we going? Kanina lang diri oh, fried chicken, pizza. If not, okay ra gid ko sa Balis. Nabito tay credit card Pwede rin para kita. makapasosyal ra pud tagamay. Search unsa kay pagkaonan sa Balis, di ba? That's fine, let's go. Dari na lang tanan. Dinahan na ka na. Okay ra gud sa. May bakante nga table oh. Oh, sige, dali na. Dili nun, lingkurin ni diri, kami re-order. Nindot diha. I so miss you, babe. Guys, ani-ana sa kita karon, no padayon sa tong pagbaktas. Gusto ko palit ang taan ni Bam, oh. Bam, Bam. Dili, mapalit ako isa kay para sa kuan na to ba? Sa, what do you call this one?
No, I wanna buy one. Para sa kuan ba, Bam? Para sa akong pag-travel tomorrow kay tugnaw biyang sun gabi din. I don't have the kuan katabi mo ugnan na ako comfortable kay ko adto. Ina good. Ilang yung t-shirt there? Aman. Mapalit ako. Di mo ba t-shirt? Sorry sa tabi. Kape bit Fine, whatever. Bantay mo sakay ta pagbalik din ako kapalit. Jacket pa naman ta kung gusto kay Baligya din. tugnaw man good. Sa Baligya sa wala mo unahan. ko'y kuan. Dapat daw sa unahan. Bantay bigula ha. Tarunga lang ko labs. Ay. Ano imong mga Pahulay. sikat. Uy, nice kang Atlantic City. Oo. May sabi kay tarungan sana ako. Bra. Manig na. Cabana. Ah. Thank you. Dapat ito tas pikas. Basta gano'n. I know, sa pikas na dapat maagi. Sa mga bata, sila mate. Pakita Upside mo down, na mo. upside down house. Upside down nga house. Ayan yung iPhone na, hindi kayo puro. I know. Okay na. It gets better and better. Beach na ada guys. Oh. Dan tayo Ako tigil pag yan ang tunga, kaya kaya ano. Whoa! Wow! Oh, amazing! There's a lot! Whoa! Go play with the bird! Hi! Say hi! Say hi everybody! Lakaw, Gabriel! Say hi! Hi birds! Beach dara guys, oh nindot kaayo gid diri Azan. I love it. Mitch, ingani po ang Florida. Florida Beach. Ay pero walay ingani ba nga? Walay ingani nga style nga dagang hotel og naman ay Boulevard wala sila nga na. Beach gyud siya nga beach then. Nara po yung mga ginagmay nga. Marag ang kulang diri pod mga tarong nga kananan sa side, no? Marag commercial. Ako'y kugos be. Hold me ka ba? Ali, may siya hawid sa ikon be. Talong, kanuhan. Ako ra, bantay sa kilid. Gitugno ng mga bata. Lahat sa daddy, mato daw siya dito sa park. Sana, go na. Sana sila. Oh, you go ahead. Sige, go first. Lugat Sige, sila. go first. Picture sa daddy, please. Come on. Beach na da, guys. Oh, ngihi. Ngani man na itong motibot, no? Oh. Siya mangihi. Ihi Ni daan. ako. Pwede sa gawin, anak ragong sa mga tao. Mangihi kami. Ah, ayun lang.
Labs, sa bantay mga bata ka mag-init ng beach. Sige, sige. Who wants to pee, kiddos? Sige, picture. You wanna pee? Okay, how about you, Gab-Gab? You wanna Later pee? na ng picture. Sige, picturean. Make, go with me. Go with me, make, go with me. Mga bantay sa mga bata ka, mangitas ko direct sa nina. Nakonda to guys, oh. Navy pier. Passion Island. You can make a regular jacket. Beach na dira guys, beach. Okay, this is New Jersey. Atlantic City, New Jersey. You can stay on this side, come on. Jacket ra or Come on. Go catch daddy. si Mikmik. Sa Pikas Tagi guys, sa other side. 4 miles sa dagay ng boardwalk. Dirita nga side guys. Unless ganahan mo magbangasad. New Jersey. Boardwalk. Ang tulos ito. Nakadula ako mga kapag. Ano ito dari ah? Tarang rock, hard rock na. Oh, the bird. There's a lot of birds. Hold tita bang? Tingnan naman ito. Oh, di naman magpa-hold ni tita.
Ay, ang mga birds ay grabe. May isang oras ka na. Yeah. Tigas lagi ka. Dara mo kay mabalik sa kuan sa veneer. Okay. Hala, nalibog ko. Balik na ta. Yung dagat na dere. Yeah. Oh, Hard Rock Cafe. Ang mga batan marag mga like mga naong. Marag yan po nindot ka rin lugar Sa Tibok area, I think in the whole New Jersey, I think. Dili po siguro. Really? Jersey Shore, di tawag nila. Funnel Cake House. Yeah. Funnel cake, guys, is so yummy. The one in front of you is a resort. Yeah. Oh, beach and Huh? Asa? Asa mo sila ron? Asa mo sila? Asa? Indot ra? Balod gyapon? Napay nangaligo? Nagkaya mo tao? May nakay na ta? Oh, sige. Asa man napita? Sa may dul, katorang kayo ganina. Katong ganina. Tara, dito. Balik siya na. Diya sa casino, di ba? Sa Hard Rock Casino, bam. Hard Rock Casino man, ha? Mas dool, bam. Tara, dali. Dito sa Hard Rock. Dali mo, guys. Come here. I'm looking for the group of girls. Just girls. You can hold it. Tell your robot to lock the door. Hindi ito pa rin Hard Rock Cafe. Ay, gali. Doon tag hotel. Gosh, what the fuck? I'm going on that. Hinit kayo na, ha? Sabi na, naging hangin po dron ba? Sana ang pasal na taga. Ha? Siguro kanidara ah.
Mangita ko direct. Hold it. Wala na pa kayo brief. Hold it. Dani nga kanipin nga resort. Oh, kani dire. Mag-una ko dito. We're there na. We're here. If not, masada the restaurants. Elias ba? Elias. Elias. Nag-dancing dito. Nag-dancing dito. Look at tita. Oh. Kulwaan ni tita. Sa Elias. Elias. Nag-dancing dito. Nag-dancing dito. Look at tita. Oh. Kulwaan ni tita.